امریکہ دہائیوں سے اسرائیل کا سب سے بڑا اتحادی، سپورٹر اور فائنانسر رہا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل میں چاہے کوئی بھی حکومت ہو، تقریباً ہر مسئلے پر دونوں ممالک کے نظریات، پالیسیز اور موقف میں یکسانیت رہی ہے، لیکن گزشتہ چند مہینوں سے دونوں ممالک کو ایک مختلف اور انہونی صورتحال کا سامنا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے ایران جنگ کا آغاز تو متفقہ اور مشترکہ طور پر کیا تھا، لیکن اب اسی جنگ نے دونوں ممالک کے درمیان کئی تنازعات اور اختلافات کو جنم دے دیا ہے۔ امریکہ میں حکومتی سطح پر اسرائیل کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں اور صدر ٹرمپ، جو امریکی تاریخ کے سب سے زیادہ اسرائیل کے حامی صدر سمجھے جاتے ہیں، وہ بھی اب اسرائیلی حکومت اور نیتن یاہو سے فاصلہ اختیار کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے دفتر نے اعلان کیا تھا کہ نیتن یاہو اسی ہفتے امریکہ کا دورہ کریں گے اور صدر ٹرمپ سے ملاقات بھی کریں گے، لیکن اب نیتن یاہو نے اپنا یہ دورہ منسوخ کر دیا ہے، کیونکہ یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ ٹرمپ انتظامیہ نے نیتن یاہو کو صدر ٹرمپ سے ملاقات کے لیے وقت ہی نہیں دیا، اس لیے نیتن یاہو کو اپنا دورہ منسوخ کرنا پڑا۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کی رپورٹ کے مطابق وائٹ ہاؤس کے عہدیدار حالیہ دنوں میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اسرائیلی میڈیا میں خبریں شائع ہوئی کہ صدر ٹرمپ اگلے پیر کو اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی وائٹ ہاؤس میں میزبانی کریں گے، حالانکہ ایسی کوئی ملاقات طے ہی نہیں ہوئی تھی۔ 1.5 سال پہلے ٹرمپ کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو 6 مرتبہ امریکہ میں ان سے ملاقات کر چکے ہیں، جو کسی بھی دوسرے عالمی رہنما سے زیادہ ملاقاتیں ہیں۔ ان تمام ملاقاتوں کا شیڈیول کچھ گھنٹوں یا کچھ دنوں میں ہی طے ہو گیا تھا، لیکن اس بار نیتن یاہو 2 ہفتوں سے زیادہ عرصے سے ٹرمپ سے ملاقات کا وقت لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ حقیقت کہ ٹرمپ نیتن یاہو سے کیمروں کے سامنے فوری ملاقات کے لیے تیار نہیں ہے، نہ صرف دونوں رہنماؤں کے بڑھتے ہوئے اختلافات کی نشاندہی کرتی ہے، بلکہ یہ بھی ظاہر کرتی ہے کہ ایران جنگ کے 5 ماہ بعد امریکہ نیتن یاہو سے کس قدر ناخوش ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس مہینے کے آغاز میں ٹرمپ نے ایکزیوس کو بتایا تھا کہ نیتن یاہو نے امریکہ کی 250ویں یوم آزادی پر انہیں مبارکباد دینے کے لیے فون کیا تھا اور وائٹ ہاؤس آ کر ملاقات کی خواہش ظاہر کی تھی۔ اس وقت ٹرمپ نے کہا تھا کہ نیتن یاہو ترکی میں 7 اور 8 جولائی کو ہونے والے نیٹو سربراہی اجلاس سے ان کی واپسی کے فوراً بعد امریکہ کا دورہ کر سکتے ہیں، لیکن دن گزرتے گئے، ٹرمپ نیٹو سربراہی اجلاس سے واپس بھی آ گئے۔ اس ملاقات کا کوئی وقت مقرر نہ ہو سکا۔ امریکی سینیٹر لنزے گراہم کے مرنے کی خبر سامنے آنے کے بعد اتوار کو نیتن یاہو کے دفتر نے صحافیوں کو بتایا کہ نیتن یاہو ان کی آخری رسومات میں شرکت کرنا چاہتے ہیں۔ اگلے چند دنوں میں نیتن یاہو کے مشیروں نے صحافیوں کو بتایا کہ نیتن یاہو اس ہفتے کے آخر میں امریکہ جائیں گے اور پیر کو ٹرمپ سے ملاقات کریں گے۔ نیتن یاہو کے دفتر نے اسرائیلی ایئر فورس کو ان کے سرکاری طیارے کی تیاری کی ہدایت بھی دی، جبکہ پروٹوکول اور سیکیورٹی حکام کی ایک پیشگی ٹیم بھی واشنگٹن بھیج دی گئی۔ تاہم جمعرات کی صبح نیتن یاہو کا یہ دورہ منسوخ کرنے کا اعلان کیا گیا اور جواز دیا گیا کہ سینیٹر لنزے گراہم کی آخری رسومات مؤخر کر دی گئی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق وائٹ ہاؤس کے 2 عہدیداروں نے بتایا کہ اگرچہ نیتن یاہو ٹرمپ سے ملاقات کرنا چاہتے تھے، لیکن ایسی کوئی ملاقات کبھی طے نہیں ہوئی اور نہ ہی صدر کے سرکاری شیڈول میں شامل کی گئی۔ تاہم یہ واضح نہیں کہ وائٹ ہاؤس نے نیتن یاہو کو صاف انکار کیا تھا یا نہیں، لیکن اتنا ضرور واضح ہے کہ انہیں مثبت جواب نہیں دیا گیا۔ تاہم وائٹ ہاؤس کے عہدیداروں نے اس امکان کو مسترد نہیں کیا کہ اگر نیتن یاہو اس ماہ لنزے گراہم کی تعزیتی تقریب میں شرکت کے لیے امریکہ آئیں گے تو ٹرمپ ان سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ اہم بات یہ بھی ہے کہ نیتن یاہو نے ٹرمپ کے ترکی روانہ ہونے سے پہلے فاکس نیوز کو انٹرویو دیا تھا اور ترکی کو F-35 فائٹر جیٹس فروخت کرنے کے ٹرمپ کے ارادے پر تنقید کی تھی۔ وائٹ ہاؤس کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ نیتن یاہو کے اس انٹرویو پر ٹرمپ سخت ناراض ہوئے تھے، جبکہ دوسرے عہدیدار نے کہا کہ ٹرمپ کا خیال تھا کہ نیتن یاہو کو اس معاملے میں مداخلت کا کوئی حق نہیں تھا۔ اس کے علاوہ ٹرمپ کے ترکی کے دورے کے دوران اسرائیل نے امریکہ کو ایسی انٹیلیجنس فراہم کی تھی کہ ایران ٹرمپ کو قتل کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ اسرائیل اور امریکی حکام کے مطابق اس نئی اطلاع کے بعد امریکی سیکرٹ سروس نے احتیاطی اقدامات کیے، جن میں ٹرمپ کے لیے پرانے ایئر فورس 1 طیارے کا دوبارہ استعمال بھی شامل تھا۔ تاہم کئی امریکی حکام نے کہا کہ یہ اطلاع صرف ایک سورس سے ملی تھی اور اس کی کسی دوسرے سورس سے تصدیق نہیں ہوئی تھی۔ اس معاملے سے واقف 2 سورسز نے بتایا کہ ترک سیکیورٹی اداروں نے تحقیقات کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا کہ انقرہ میں ٹرمپ کو قتل کرنے کی کوئی مخصوص سازش کا وجود ہی نہیں تھا۔ بہرحال نیتن یاہو کو امریکہ کا دورہ منسوخ کرنا پڑا ہے۔ یہ معاملہ صرف وائٹ ہاؤس میں ایک ملاقات نہ ہونے تک محدود نہیں ہے، بلکہ امریکہ میں نیتن یاہو کی مسلسل گرتی ہوئی سیاسی حیثیت کی ایک اور واضح علامت بھی ہے۔ اسرائیلی انتظامیہ تاثر دے رہی ہے کہ سینیٹر لنزے گراہم کی آخری رسومات مؤخر ہو گئی ہیں، اس لیے نیتن یاہو کا دورہ بھی منسوخ کر دیا گیا ہے، لیکن خود اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ بات صرف سینیٹر لنزے گراہم کی آخری رسومات مؤخر ہونے تک محدود نہیں ہے۔
बल्कि ये दौरा इसलिए मनसूख किया गया क्योंकि अमरीकी इंतजामिया की जानिब से नेतन्याहू की ट्रंप से मुलाकात शेड्यूल नहीं थी। इजरायली नशरियाती इदारे i24 न्यूज़ की खबर के मुताबिक मामले से वाकिफ ज़राए का कहना है कि नेतन्याहू के अमरीका के मुजवज़ा दौरे के दौरान सदर ट्रंप से उनकी मुलाकात करवाने के लिए भरपूर कोशिशें की गई, मगर ये मुलाकात तय करवाने की तमाम कोशिशें नाकाम हो गई। ना तो मुलाकात की कोई तारीख तय हो सकी और ना ही मुलाकात के एजेंडा या मुतवक्के नताइज से मुतालिक अमरीकी और इसराइली हुकाम के दरमियान कोई इब्तदाई इत्तेफाक राय हो सका। हालांकि आलमी रहनुमाओं की सरबराही मुलाकात से पहले ऐसे इब्तदाई मराहिल अमूमन जल्द ही मुकम्मल कर लिए जाते हैं, इसलिए नेतन्याहू ने अमरीका का दौरा मनसूख कर दिया। वाज़ेह रहे कि इसराइल और अमरीका के ताल्लुकात में गैर मामूली तलखी और दूरियाँ दोनों ममालिक के तेज़ी से बिगड़ते हुए ताल्लुकात की अक्कासी करती हैं। कुछ महीने पहले तक इसराइल इसलिए परेशान था कि डेमोक्रेट्स में उसकी हिमायत कम हो रही है, लेकिन फिर ये वाज़ेह होता चला गया कि सिर्फ डेमोक्रेट्स में ही नहीं बल्कि रिपब्लिकन्स में भी अमरीका की इसराइल नवाज़ पॉलिसी पर एतराज़ात उठना शुरू हो गए हैं। यहाँ तक कि ख़ुद ट्रंप इंतज़ामिया के अंदर आला सतह पर इसराइल के अमरीकी मामलात में हद से ज़्यादा इन्फ्लुएंस को महसूस किया गया और इसका खुलेआम इजहार भी किया जा रहा है। अमरीकी नायब सदर JD वैंस गुज़श्ता कुछ हफ्तों से इसराइल को शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं और इसराइली हुकूमत पर अमरीकी मफादात के ख़िलाफ़ काम करने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जिनमें ईरान डील को डिरेल करने की कोशिश और ट्रंप की सपोर्ट बेस को मुतासिर करने के लिए मुनज़्ज़म मुहिम चलाने का इल्ज़ाम भी शामिल है। JD वैंस ने एक पॉडकास्ट में दावा किया है कि इसराइली हुकूमत अमरीका में ईरान डील को नाकाम बनाने और अमरीकी हुकाम को दबाव में लाने के लिए बाकायदा सोशल मीडिया कैंपेन चला रही है और इस काम के लिए ट्रंप की इंतखाबी कैंपेन के साबिक सरबराह को पैसे दिए गए हैं। वो लोग मुझ पर भी हमले कर रहे हैं। अमरीकी नायब सदर JD वैंस टाइम मैगजीन में शाया इसराइली इन्फ्लुएंस कैंपेन से मुतालिक रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं, जिसमें बताया गया है कि इसराइली हुकूमत ट्रंप की सपोर्ट बेस ख़ास तौर पर उनकी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन यानी मागा तहरीक के इन्फ्लुएंसेस को ट्रंप के ख़िलाफ़ करने के लिए बाकायदा मुहिम चलवा रही है और फंडिंग कर रही है ताकि ट्रंप इंतज़ामिया उस पॉलिसी को जारी रखने पर मजबूर हो जाए जो इसराइली पॉलिसी से पूरी तरह मुताबिकत रखती है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप की इंतखाबी मुहिम के साबिक मैनेजर इसराइल की मां पर ट्रंप के मागा हामियों को टारगेट करने के लिए एक इन्फ्लुएंस ऑपरेशन चला रहे हैं। 17 जून को अमरीका और ईरान के दरमियान MOU पर इत्तेफाक हो गया तो एक आला अमरीकी ओहदेदार सोशल मीडिया पर आने वाले रद्द-ए-अमल का जायज़ा ले रहे थे तो उन्हें एक हैरान कुन बात नज़र आई। सदर ट्रंप के मुशीरों को तवक्को थी कि उनके हामी इस डील पर खुशी का इजहार करेंगे, लेकिन इसके बरक्स ट्रंप की मागा तहरीक से वाबस्ता ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स ने सोशल मीडिया पर इस डील को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। एक मागा सपोर्टर ने इसराइली अखबार में शाया होने वाला मजमून शेयर किया जिसका उन्वान था, आप हर लिहाज से अजीम तरीन सदर बन सकते थे लेकिन आप नाकाम हो गए। कई अफराद ने एक ही वीडियो शेयर की जिसमें कतर के वज़ीर आज़म अमरीकी नायब सदर JD वैंस को बज़ाहिर नज़रअंदाज करते हुए दिखाई देते हैं और इस वीडियो की बुनियाद पर दावा किया गया कि खित्ते की ताकतें ट्रंप इंतज़ामिया को संजीदगी से नहीं ले रहीं। सोशल मीडिया पर ट्रंप पर यह भी तनकीद की गई कि उन्होंने ईरान के जौहरी प्रोग्राम के ख़ात्मे का मकसद हासिल किए बगैर ही हथियार डाल दिए हैं। इनमें से बहुत सी पोस्ट तकरीबन एक ही वक्त में सामने आए और उनकी ज़बान और अंदाज भी एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते थे। रिपोर्ट के मुताबिक उस अमरीकी ओहदेदार ने इन पोस्ट के स्क्रीनशॉट्स जमा करना शुरू किए और उनका ख्याल था कि महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। उन्हें यकीन होने लगा कि इस तमाम तर तनकीद का महवर एक गैर मुतवक्के शख्स है, यानी ट्रंप की सदारती इंतखाबी मुहिम के साबिक मैनेजर और डिजिटल गुरु ब्रैड पास्केल। गुज़श्ता साल सितंबर में इश्तिहारी कंपनी हवास ने ब्रैड पास्केल की कंपनी क्लॉक टावर X को इसराइली रियासत की जानिब से एक डिजिटल मुहिम चलाने के लिए मुकर्रर किया था और एक मुआहिदा किया था। मुआहिदे के मुताबिक पास्केल की कंपनी हर माह 100 ओरिजिनल मवाद तैयार करेगी जिनमें कम से कम 80% मवाद टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर मौजूद जेन ज़ी के लिए होगा। मुआहिदे के मुताबिक पास्केल ने ये वादा किया कि वो इस मुहिम को सोशल मीडिया के ज़रिए मज़ीद फैलाएंगे और दीगर ज़राए भी इस्तेमाल करेंगे, जिनमें सल मीडिया नेटवर्क भी शामिल है जो कि एक क़दामत पसंद ईसाई नशरियाती और इशाती इदारा है जहाँ पास्केल चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर के ओहदे पर फाइज है। इस सब के बदले में इसराइल ने पास्केल की कंपनी को हर महीने $15 लाख अदा करने पर इत्तेफाक किया। रिपोर्ट के मुताबिक अवामी तौर पर इस मुहिम को ऑनलाइन बढ़ते हुए एंटी सेमिटिज़म का मुकाबला करने की कोशिश करार दिया गया। तमाम इस मामले से वाकिफ़ इसराइली वज़ारत ख़ारजा के एक ओहदेदार ने बताया कि इस मुहिम का एक और अहम मकसद भी था, यानी नौजवान क़दामत पसंद अमरीकियों को इसराइल से दूर होने से रोकना। इस ओहदेदार के मुताबिक पास्केल ने ख़ुद को ऐसी शख्सियत के तौर पर पेश किया
जो नौजवान क़दामत पसंदों में इसराइल की साख बेहतर बनाने की मुनफरद सलाहियत रखते हैं। उन्होंने ट्रंप की सियासी मुहिम की क़यादत का अपना तजर्बा बयान किया और कहा कि उन्हें जदीद इंटरनेट के ढांचे और ट्रंप की सियासी तहरीक दोनों की गहरी समझ बूझ है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप की कैंपेन के साबिक मैनेजर पास्केल खुद भी इस बात को तस्लीम करते हैं कि इस मुहिम का मकसद नौजवान क़दामत पसंद अमरीकियों को इसराइल से दूर होने से रोकना था, लेकिन उनका कहना है कि ना उन्होंने और ना ही उनकी कंपनी ने ट्रंप के मकासद के खिलाफ रायनामा बनाने में कोई किरदार अदा किया। उनके मुताबिक ये दावा भी सरासर गलत है कि वो ईरान जंग को तूल देने की कोशिश कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप इंतज़ामिया के बाज़ ओहदेदार एक मुख्तलिफ वजह से परेशान थे। उनका ख्याल था कि जो मुहिम इब्तदा में अमरीकी दाएं बाजू को इसराइल के हक़ में रखने के लिए शुरू की गई थी, वो बाद में ऐसी मुहिम में बदल गई जो सदर ट्रंप के सियासी मफादात से टकरा रही थी, क्योंकि ट्रंप और नेतन्याहू के जंगी मकासद में इख्तलाफ पैदा हो गया था। ट्रंप इंतज़ामिया के ओहदेदारों के मुताबिक पास्केल ख़ुद को ट्रंप के करीबी साथी के तौर पर पेश कर रहे थे, मगर उनका सोशल मीडिया नेटवर्क ऐसे दलाइल फैला रहा था जो ट्रंप की जंग ख़त्म करने की कोशिशों को कमज़ोर कर रहे थे। एक सीनियर अमरीकी इंटेलिजेंस ओहदेदार ने बताया कि हम ऐसे अमरीकी इन्फ्लुएंसर्स की बात कर रहे हैं जिन्हें एक दूसरे मुल्क से पैसे मिल रहे हैं और वो सदर ट्रंप या उनके करीबी लोगों की राय तब्दील करने के लिए माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस मामले को किसी भी सूरत मामूली या गैर अहम नहीं समझा जा सकता। टाइम मैगज़ीन की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू के दफ्तर ने इस मामले पर तबसरा करने से इनकार कर दिया, जबकि वाइट हाउस तर्जुमान ने भी कोई तबसरा नहीं किया और कहा कि उन्हें इस मुहिम के बारे में मालूमात नहीं थी। अमेरिका और इसराइल के कशीदा ताल्लुकात के इस माहौल में आने वाले चंद महीनों में ट्रंप और नेतन्याहू को अपने अपने मुल्क में बड़े इंतखाबी मैदान में उतरना है। नवंबर में अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन न होने हैं, जिसे ईरान जंग के तनाजुर में रिपब्लिकन्स और सदर ट्रंप की मकबूलियत का इम्तिहान समझा जा रहा है। साथ ही अक्टूबर में इसराइल के पार्लिमानी इलेक्शन होने हैं। 4 साल की आइनी मुद्दत पूरी होने के बाद आज इसराइली पार्लियामेंट तहलील कर दी गई है और ये इंतखाबात नेतन्याहू के अक्टूबर 2023 के बाद के जंगी जनून के तनाज़ुर में उनकी सियासी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान करार दिया जा रहा है।